मकर पाई माँ चाउल बतरी देइथिले तापरे एबे संध्यारे आमे सब बटाबटी करछु मिसिकी भाउजों सहित। एपटे देखंतु भाउज चूना चलाउछंदी। आमर चूना देखछन तो केते ढमेरे ढमे पिठा भी सेमती हबो ना 3-4 प्रकार सेते काली राति 4टार उठा हबो तापरे आ कौन सब करा हबो आगो के वीडियो रे निश्चय देखंतु। सरी गला एठी चलची काकरा पिठा तैयारी आपरे करबा आरिसा पिठा। आरिसा पिठा करबा स्टार्ट हो गला आ एठी समस्त मिसी करछु रात्रे आ कोन करिवो कुआडे जीवो सब मिसी के एठी करछु आ एपटे निक्की भी करछि तार छोटे छोटे हाथ रे छोटे छोटे करछि। मैं तो प्रथम श्रेणी पढन त मानतिले थिले निकी बना ताले सवितार बाहागर ही आगो ना ना जुन्ना ने तापर सविता झुन्नानी रे बहुत तापर बहुत पुराना ना 2004 ना 5 छुट्टी आड़े थिली बरा चाचा मते थिले 2005 ना केबे ना 5 ने मु हाथ गंटी खोलतिली आगु काय पडला बोला 2002 ना 3 आड़े तना मानतिले थिले आड़े पिनले जे ना मीठू रसना नाही ग एपटे निक्की मिट्टी को गाड़ी करछि के करछि बोली हम गोटे मिट्टी भी अछि देखे पर केबे आपन को ये देखा पिठा देखंतु ताको आसु न आसु सी तार करिबार लागि पड़छि पिठा तार फाटी जाउ थाउ किंतु से करिवो। सकाळ होई गलानी आ पूरा गरम गरम पिठा सब रेडी ये होछि बापांग पई आ एपटे लंच पई भी स्टार्ट हो गलानी प्रिपरेशन। ए तरकाटा मु कर देइतली तापरे भाउजो आसी तांकर खट्टा तयारी करले तापरे चिकन पई प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाइतला। एपटे देखंतु सब सरलाणी एटा चिकन पई पियाज आ एपटे देखंतु ये तार कोन चलछि नुआ शर्ट तार पाइछि गोटे तार फंक्शन पई नुआ आछि ताको पिंदी बुलछि सब बडे आउ एपटे मो सान भाई तार काटुछि चिकन देसी चिकन ताको भी काट दे एति गोट पिस हबो हां हो एटा ते मांस ना किछि मांस आगो गुटे पीस दे हाय 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 मुंडटा केमती पड़छि नहीं गला चाची चाची एटा नियटा थुई आनिबो आ नाच तो नाच सरुनी एतिके झाड़ू कर चला हां कर होइछि अंदर आओ लो बुढ़ा बुढ़ी का खाइबे आ टिके पूजा पाई सब कौन कौन दरकार जिनिस बापा को दिया जाउची सब सजे की पूजा हबो।
ସେଠି ନାହିଁ ସେଠିକି ଆଉ ଏଇଠି କି ସେଇଠି ଆଉ ଚାଲ ଚାଲ ଚପଲ ତ ଚପଲ ହେଲା ଏଠି ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମକର ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ମତେ ଚିକେଇବାନି ନା ଚିକେଇବେନି ହେଲା ଉଠୁ ନିକି ମୁଁ ବି କରିବି ଯେ ହଁ ଆର ପଟେ ଯା ଆର ପଟେ ପତ୍ର ଆଡେ ଅଛି ହଁ ସେଇଠି ଏପଟେ ସାନ ବି ତାର ରିଲ୍ସ ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ ବି ଏପଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ସିଏ ବି ରିଲ୍ସ ନିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁନି ତୁ ବି ସେମିତି ଶୁଛୁ ନା ଏଇପଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ହଁ ମାରଲୋ ବାସ୍ ହାତ ଲମ୍ବା ମନେ ପକା ଠାକୁର ଗୁଡାକୁ ଉଠେ ହେଲା ନିକି ବେଶୀ କନି ଆସିଯିବ ସବୁ ନିକି ଉଠୁ ବସିବେ ତାଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ ଚାଡ ଉଠି ପାରୁନି ଛୁଆକୁ ଏଠିକି ଆସିକି ଖାଇବେ ଦେବତା가 ଦେଖିବ ହଁ ସେକା ଖାଇବ ଝିଅ ପିଠା ଦବନି ପିଠା ଚାଲ ଜିନିଷ ଖାଇଦେ डाइट कॉन्शियस तो खाइबा ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ନେଇ ମଟନ୍ ଝୋଳ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ଚିକେନ୍ କଟା କରିଛି ଚିକେନ୍ କଟା पिठा घांटी पिठा को पिठा खट्टा घंट चिकेन आउ मुड़ी
खा 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 ना अब खाइछु कौन पसंद ना आता पूरा जाउछु এটা ভাগ কর হ্যাঁ এটা আচ্ছা বল বল রাখো তারপরে জ্যাকেট রাখো ହଁ ଡିଜାଇନଟା ଯୋଉଟା ଥିବ দে পসে 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 ତା ଆଗଟା ଖୋଲେ হ্যাঁ ଆଗଟା ଖୋଲେ ଶୀଘ୍ର ହବ ସେଟା ଖୋଲି ଦେ হ্যাঁ এনে গিরে কি দেখতে দে ସେଟା ଖୋଲ নিকি ସେଟା ଖୋଲଲୋ থাও থাও এনে কি ସେମିତି ଶୀଘ୍ର ହବ সে পিন্দিব না রে ଆଲୋ ସେମିତି ଶୀଘ୍ର ହବ କହୁଛି হ্যাঁ হ্যাঁ পসে পসে ପଶିବନି হচ্ছে ଛିଡ଼ିବ ଚୁଲୁ ଛିଡ଼ିବ ଲୋ କହୁଛି ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲିଦେ আচ্ছা ভালো কাছে রাত দেবে রে দূরে ହେଲା কোড়া কোড়া ওটা পাখন কর ଆରେ ମାସେ ଯେ ଦେସି ଦେସି ଆଜି ନିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଭଲସେ ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି କଣ ହେଲା ଏବେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେବ ବୋଲି ଯାଉଛି ପାଉନି ରହ ରହ ଆସିବେ ର ତ ସାର୍ଟଟା ଠିକ କର ଏଇପଟେ ଜ୍ୟାକେଟଟା ଟାଣ ନଳି କୋଠି ଅଛି ନଳି କୋଠି ପାପାଲୋ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେଇଯାଅ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଗାଧେଇ ନଥିଲି ଲାଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯାଉଛି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ତା ମାମାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ମୁଁ ଆଗେନି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ନା କିସ ଏଟା ଦେ ଦେ କର ନା ରୋ ନା ଦିଅ 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 ମତେ ଦେଖାନି ରୋ ମୁଁ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିलो କିଛି ହଉନି କଣ ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ এটা পিন্ধ ଭଲ ଲାଗୁଛି ঠিক ପିନ୍ଧ ଏଇଟା ନାଇଁ ଠିକ ଦେଖାଉଛି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଇଏ ନିକି ଡିକି ଆମର ତ ମକରରେ ମୁଢ଼ି ହିଁ ଖିଆଯାଏ ଭାତ ଖିଆଯାଏନି ଦିନରେ ଆପଣ ଆଡ଼େ କ'ଣ କ'ଣ ଖିଆଯାଏ କହିବେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ନଖରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଇଏ ଖାଇବେନି ସେ ଖାଇବେ ଖାଇବି ଯେ ନାଇଁ ଥାଉ ଖାଇଦେବା ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ ଡାକି ଦବା ଏଠୁ